An City Population and Development Office pinaagihan Adolescent Health and Development Section kabakyang an Borongan City Health Office Borongan Pantawid ngan Barangay Local Government Unit in malampuson nga nagdumarahing klase mahitungod hiton adolescent sexual and reproductive health ha Barangay Tabunan ha nakalabay nga Biyernes Nobyembre 8 tuig 2025. Ang aktibidad ingin partisiparan hin mga naedad 10 nga da 19 anyos kundiin kadamaan nga partisipante inti kang ha pamilya nga benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang mga partisipante inahibaro mahiunong han tobacco awareness, paglikayhan HIV ngan AIDS, adolescent health, poverty, dating ngan mga estratehiya para malikayan ang nagap nga pagburod. Panuyuhan aktibidad nga mapataas iton hibabruan ngan pag-edukar ha mga kabataan pagproteher o pag-ataman han ira panlawas para han ira maupay nga kagbubwason. Ginpasalamatan han CPDO ang suportahan Barangay Local Government Unit han Tabunan, parent leaders, Barangay Population, Gender and Development, ganhan kabatan-unan nga partisipante. Tikang ha syudad han Borongan, Mylene Katubay, Eastern Samar News Service.